କରି ଶୋଇଲା ବେଲେ ସକାଳ କେ କାଇଟା ରାନ୍ଧବାର ବେଲେ ଖାଲି ରାନ୍ଧବା ଚିନ୍ତା ଛଡା କିଛି ଚିନ୍ତା ଅଛି କହିନି ମାନେ ଅଛି। प्रभु कहते कौन खाइब कौन पीब कौन पिंधिब तुम चिंता कर ना एटा विजाति माने खोजी बुलबे कारण तुम स्वर्गस्थ पिता तुम प्रयोजन जानती से कौन बोली कहते 33 पदरे किंतु तुम्हें माने प्रथम ताहांकर राज्य और धार्मिकता एटा प्रथम विषय। प्रथम विषय कौन आग भितरे सफा हवा सेटा प्रथम विषय। द्वितीय प्रथम विषय कौन प्रथम ताहांकर राज्य। मोर प्रिय माने जोठी आपण परमानेंट रहिबा पई जाउछंती एटा परमानेंट जगह नहीं हैला ए घर परमानेंट नहीं। मधुरे गोटे डकरी तार लोक सांग को कहूला हेते हमर बाबू नहीं कि भयंकर घर बांधला 10 बाकरा या एते सुंदर घर मु देखी नहीं मगर सरक पराक लागला मु घरे पूरी टीवी पाके बसले कुंती अछि स्वर्गे अछि कि कुंती अछि मु जानि में सब पारी नहीं एते बढ़िया। आमर बाबू तो प्लेट पकाई देला আছে प्लेट कोई सोची प्लेट प्लेट पकाई देला আছে सीधी भात तो ढाली देले मिसा रापी करी खाई हे सिकनी तो से डोकरी कहला हो तोर बुआरी आज थाली लोक दे नहीं तले ढाली देला बोले कोई नहीं संता की एते बढ़िया घर बांधला আছে मरले कु बागरा तबे तुमके कु बागरा तबे भौणी माने कान काना करे सुना पिंदी चगला भेटी के जीवास सब खुश लाइबा आज पर्यंत क्या 10टा पार्ट साड़ी संग टोपलाटा मुझे जानी नहीं लोक मन देला धोला कपड़ा सेटा आजकल के नियत भी नहीं गोरे डुमा है बोली से कमर पदा को फिकी भारी आस्तो सेटा भाई बाया हो गला बेले किसी नेब ना गला बेले केटा छेली देरी के जीवास केटा गाई देरी जीव पड़ पचे पचे बुलुचंदी पड़ी मने केटा पड़ तमे थेरी कर जीव रोबादरे पाटना नहीं अल पड़ चराइबा के जीबी कौन लेखा जाउची कौन कौन खाइबो कौन पीबो केमती बचबो सेटा तमर चिंता नाही। प्रथम रे ताहांकर राज्य अन्वेषण कर मोर प्रिय माने जुट रहिबा पई जाउछंती। ओ प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु कारण हम ख्रीष्ट विश्वासी माने हमें एई जगत पई बंचुनु एटा अंत जीवन एटा किंतु सेटा अछि अनंत जीवन। मोर प्रिय माने एटा इटर्नल लाइफ नाही 70 वर्ष परे 80 वर्ष परे खाता क्लोज किंतु स्वर्ग की पाचे आरंभ हम मनीष के मरे नहीं फुंडा बंद हेले सरे नहीं सब पचे आरंभ हम केते पानी पीछ केते गुटका खाइछ केते बेविचार करिछ केते चापटी पिटिछ चर्च आसले ताली मारबे नहीं को गस्तले बस चापटी मारी मारी जुआ खेलछन खाली आइला बेल देखलो बंद पाके गु कुड़ी रे मोबाइल लगाई करी जुआ खेलछन क्रिश्चियन का मोर प्रिय माने आश्चर्य लगुच आश्चर्य बोले आश्चर्य लगुच आम कौ स्थान को आसीगलुनि आज प्रभु आमको अनुग्रह करंतु जतकी लोग बसीचु विवेचना कर देखबा पाए छाड़ो जतकी छाड़ब छाड़ो फेरी करी जीवन आई सब भाव ना बंच पिता जी पिता खाई पिता बोली फुंडा फुंडा खत्म फुटाणी मिसा खत्म ए फुंडा थीबा जाएगा फुटाणी मारुछु मोर घर मोर गाड़ी मोर पिला मोर टंका मोटा मोटा फुंडा बंद तमटा किछि नाही नी आपन को जो स्त्री कांदु थिबो दुई लोग खाते थेरी थिले कांदु थिबो ए भाई आइबी रे ए भाई मैं साहिब रे ए भाई बोले कांदु थिबो हाथ छाड़ी दियो तो आज कांदबो नहीं 3 मुठा माटी पकाई करे ठीक कर भारी आसबो आज घर को लिपबो सामान के सजाड़बो 2 दिन कांदबो के भात आनी देले खा मित्री खा बोले चिक्का चिक्का करबो तापर 5-7 दिन पर के कहबा दरकार नहीं निकाल 3-4 दिन खाइले बोले के कहबे बोले टिके चकितिबो खाओ परा भारी गले परा भाई ना किस करबा एटा को तमे प्रेम बोली कहउछो के सागे जीवन नाही ते गीत जानि छथि गर्वदम्भ अभिमान काहे केते गर्वदम्भ अभिमान काहे किएते बाटो बसा धूली घर रहिब सते एकला आसीछु तुही संगे केही जीवे नाही एकला आसीछु तुही संगे केही जीवे नाही
সঙ্গতে নেলানি বহি, সঙ্গতে নেলানি বহি, কোহকে কেতে কাহিকি এতে উতুচ ఎందుకు দেরি করেছি বাস প্রথমরে তাঙ্কর রাজ্য অন্বেষণ করো। হে মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। କାରଣ ସାଧୁ ପାଲ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ପର୍ବ 19 ପଦରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେବଳ ଏହି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରିଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଏ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, इटी केती अच्छु चिंता नहीं, आटा दुका थाऊ, मुंड दुका थाऊ, पिटी दुका थाऊ, कैंसर थाऊ, बीपी थाऊ, सुगर थाऊ, जूटा थिले थाऊ, पाप आका न थाऊ, पाप न थाऊ, पाप न थाऊ। एबे गोटे बुढ़ी मां गोटे को पास्टर आज्ञा प्रार्थना करावा जाइतिला पड़ी, से पास्टर आज्ञा मके कहउथिले आसिक से बुढ़ी मां को हला बे 5 परा आसिक पास्टर आज्ञा को कहउछि, आज्ञा हलो प्रार्थना कर दियो आज्ञा मके भल करी आकी दिसे नाही। ए पास्टर आज्ञा पतल होई मां किस पे तमे देखबा पई चाहू छ भल करी, भावला चाउल चूला बाचबा को साहाय्य करबो काई कि नाती मन को खेलाइबो काई कि ताको प्रार्थना जेबा को आकी दिसे नाही काई कि बोली पचारले किस पे मां बोलारो नाई बाबू मके टीवी भल करी दिसे नाही। ओसे 5 छला बे डोकरी के टीवी भल दिसे नाही बोल प्रचार प्रार्थना कर मोर पाक आइता डोकरी बोल प्रार्थना कर जानता केंती प्रचार हाबुरे पड़ी एंती प्रार्थना करती जतकी दिसलानी सेटा करनो दिसता खाटे का ढुली करी प्रार्थना करी करी थांता हे राजा मके नहीं जाओ बोली। प्रिय भाई भौणी माने केते कानी टीवी देखवास्ता केत लोग देखबे टीवी देखि कांदी पकाउथिबे सिनेमा देखि करी देखि छंती केत लोग कांदी बोले हमर घर स्टोरी पर तो समान टीवी देखि कांदी पकाउथिबे सीरियल देखि कांदी पकाउथिबे बाड़ी मन केबे प्रार्थना करी कांदबे नाही, प्रभु को घरे आसी कांदबे नाही, वाक्य सुनलार अनुतप्त हेबे नाही। हे मोर प्रिय भाई भौणी माने আজি बेला थाऊ थाऊ बेल बुड़े नाही ता बेल आछे आपण तो पाई बेल अछि। আজি जदी किछि करबार अछि प्रथमरे ताहाक राज्य अन्वेषण करो। कारण बाइबल कोन लेखा जाउछि कलस्य 3 पर्व तार 2-3 रे लेखा जाउछि पार्थिव विषय आसक्त न होई ऊर्ध्वस्त विषय आसक्त हो। ख्रिस्टियन जीवन सेटा से पार्थिव विषय आसक्त हुए नहीं, जागतिक विषय दरमा बढ़ू चाकरी बढ़ू प्रमोशन हो किस बाइगन फली गला आगरे 400 टंका पाउथिले भल रे चलुथिले एबे 40,000 पाइले भी सेटा आका किछि व्यस्त हुअंत नहीं। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आपण मान को अनुग्रह करंतु। आज ख्रिस्टियन भाबिबा दरकार तो देखिबे दाऊदंकर गोटे प्रार्थना मते बहुत भल लागे से प्रार्थना गीत 37 पर्व 4 पद गीत 37 4 रे दाऊदंकर गोटे प्रार्थना रूपक गीत लेखा अछि कोन बोले कहउछंती 37 पर्व 4 पद रे मु सदा प्रभु को सौंदर्य देखिबा पाए और ताहांको मंदिर अनुसंधान करिबा पाए जेपरि जावजीवन सदा प्रभु को गृह रे वास करिबी एही एको विषय मु सदा प्रभु निकट मागी अछि ताहा ही मु अन्वेषण करिबी। दाऊद बेसी विषय मागी नाहंती, प्रभु देले सरदार देले राजा कोले सिंहासन बसाइले दाऊद केबे परास्त होई नाहंती। दाऊद एटा मन मागी नाहंती, दाऊद कोले मैं गोटे विषय मागुछि प्रभु जेपरि जावजीवन तुमर गृह रे वास करिबी। भौणी माने गला बेले गोटे प्रार्थना करि जाओ प्रभु मते किछि लोड़ा नै तमे आका जीसु किस पे आसुछंती जीसु किस पे आसुछंती जो माने जगत रे एडजस्ट हे पारु नाहंती से मान को नेबा पई आसुछंती सबके नेबा पई नाही सबके नाही ए मधुआ स्वप्न भी न देखू ए जुआरी छाडरा माइजी बाइडा ए स्वप्न मिसा न देखू जीवी बोली करी का को नेबा पे आसुछंती जो लोक एडजस्ट हे पारु नाही एटिकार कल्चर रे एटिकार पाप रे एटिकार मंदता रे एटिकार समस्त प्रकार असुचिता रे एडजस्ट न होई जे राती दिन कांदुची हे प्रभु तुमे केबे आसबो राजा मके नै जाओ बोलवा लोक नेबा पे आसुछंती। मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आज आपण मान को अनुग्रह करंतु एटी जतकी लोग बसिचो के मने रखि थाओ प्रिय माने प्रभु काहा को बाध्य करंती नाही। बाइबल रे परमेश्वर काहारी को बाध्य करंती नाही, खाली चॉइस दियंती तुमरो चॉइस कोन देखिबे माथ्यू 7 पर्व 13-14
ମାଥିଉ 7:13-14 ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ଚଏସ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ଚଏସ୍ ଟା ତମର। ମୁଁ ପଢୁଛି ମାଥିଉ 7:13-14। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କର, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କର, କାରଣ ସର୍ବନାଶକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର ଅସାର ଓ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ, କାରଣ ସର୍ବନାଶକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର ଅସାର ଓ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ, ପୁଣି ତାହା ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକ ଅନେକ, ପୁଣି ତାହା ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକ ଅନେକ, ଆଉ ଜୀବନକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଜୀବନକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଓ ପଥ ଦୁର୍ଗମ, ପଥ ଦୁର୍ଗମ, ପୁଣି ତାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଲୋକ ଅଳ୍ପ। ଦୁଇଟା ପଥ ମୋର ପ୍ରିୟ, ମାନେ ଚଏସ୍ ତମର, ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ। ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ ଖାଲି କହିଲେ, ବାବୁରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇକରି ଯଦି ଯିବୁ ଜୀବନକୁ ଘେନିଯିବ, ଯଦି ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ ଦେଇ ଯିବୁ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକି ଯିବୁ, ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ଅସାର ରାସ୍ତାରେ ଯିବୁ, ମନେ ରଖିଥା ଜୟପୁର ଏକା ଖେଟବୁତି। ଚଏସ୍ ତୋର। ଇଭେନ୍ ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୁ ଯେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ସେମିତି ଏକା ଜୀବନ କାଟବୁ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକରି ଯିବୁ? ସେମିତି ଏକା ଯିବ, ମଦ ପିଇ ଯିବ, ଜୁଆ ଖେଳି ଖେଳି ଯିବ, ପାପରେ ଥାଇକି ଯିବ, କୁକର୍ମ ମନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ କାଟିକି ଯିବ ନା ପାପରୁ ଫେରିବ? ଆଜି ଡିସାଇଡ୍ କର, ଆଜି ଡିସାଇଡ୍ କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଏସ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଚଏସ୍ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାକୁ ହେମଲା ପିଲା କରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଣିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଘରେ ବସିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧୋକିଆ ମାରି ମାରି ଆଣିଲେ, ଏ ବୁଆ ବୋଲି କରି କହୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ବାଜୁଥିବ, ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବ, ବସିଥାନ୍ତି, ବସିଥା। ଭଉଣୀକୁ ପଚାରିବେ, କାହିଁକି ଭଉଣୀ ଆସୁନ? ହେ ଦେ ଆମର ବାବୁ ତ ବେଶୀ ମୁସି, ବେଶୀ ମୁସି, ହଗିସ୍ ଗୋଟେ ଖେନ 15 ଟଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ, ଚିଡ଼ି ଗଲା କଥା। ହଗିସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଦିନ ଯାକ ମୁତବ ନାହିଁ କି ହାଗବ ମିଶା ନାହିଁ। ନୋ ହଗିସ୍ ନୋ ମୁତିସ୍, କି ନାହିଁ? ହଗିସ୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ଚିଡ଼ି ଗଲା କଥା। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାନ ବେଲେଠୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଣବାଟା ଆମେ ଶିଖାଇନୁ। ପିଲାকে জানা নাই অঙ্গনবাড়ি কোটে যাইছিল বাবু, অন্ডা খাইବାକୁ যাইଥିଲି। ପିଲା ଗୋଟେ ମତେ ପିଲାକୁ ବରଗଡ଼ରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, ସାନ ପିଲାକୁ, ବାପା ଆଜି କଣ ପଢିଲୁ ବାବୁ? ବୋଲା କିଛି ପଢି ନାହିଁ, ମିସ୍ କହିଲେ ଶୋଇ ପଡ ବୋଲାରୁ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିଲି ବলছি। ସାନ ପିଲା ହିନ୍ଦୀ ଜାଣି ନାହିଁ, କଥା ହେଇ ଜାଣି ନାହିଁ ତାକେ। ଏବେ ଦେଖ କେତେଟା ମା ବାପା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିନାହାନ୍ତି, किस पे आसलो नहीं बोले आमर बाबूर परीक्षा थिला तो पिला केते पढुची स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 1 रे पिला पढुची प्रार्थना आसीनांती ए पिला जदी प्लस 2 पढलारी बा प्रभु के छाडी दे बेटा मने हां प्रार्थना नहीं प्रभु के छाडबे मोर प्रिय भाई भोनी माने अनेक लोग कहउछन्ती आजिकली चर्च आइले प्रभु खसराई देबे की चर्च आइले खसराइबे नहीं नो आइले खसराइबे मन रखी तो प्रार्थना नहीं बात नहीं खाली भाइया भाई हे बुलुछन्ती के कुकुड़ा गाली रे बुलुची के जुआ खेलुची के व्यापार करूची के पाला 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 एने पाला तेने पाला तेने पाला एने पाला केते पलाइबो पला तो भ्रमणकारी परा प्रभु जदी नथिबे जीवन सारा खाली पाला उडा का बसिना स्थिर के बेहबो नहीं आज किछि को नहीं सीधा प्रभु पाकर आसो प्रभु आज तो तुबे मके लोडा भीतर सफा करो और अनंत जीवन को लक्ष्य करी चलो मोर प्रिय माने प्रथम विषय आपण भीतर सफा हेबा दरकार द्वितीय विषय अनंत काल को लक्ष्य करी बंचिबा दरकार आमर लाइफ टा इटर्नल वैल्यू थिबा दरकार अनंत काल को हम लक्ष्य करी बंचिबा दरकार प्रिय माने प्रभु मान को सहायता करंतु प्रभु मान को दया करंतु बसिबा समय रे हमर जीवन को हम चिंता कर देखिबा दरकार और तृतीय विषय जा प्रथम विषय जा मुख्य विषय होची माथ्यू 5 पर्व माथ्यू 5 तारो 23-24 पढ़ुची माथ्यू 5:23-24 अतएव जदि बेदी निकट को तुम निजर नैवेद्य आनुथिबा समय रे तुम विरुद्ध रे तुमर भाई रो कोनसे कथा अछि बोली सेठार तुमर मने पड़े ताहेले सेही स्थान रे बेदी सम्मुख रे तुमर नैवेद्य थई चली जाओ आगे केबे आगे जो भाई संगे मिलित हुओ और ताहा परे तुमर नैवेद्य उत्सर्ग करो प्रभु कहते आगे आगे कौन करबो भीतर सफा करबो प्रथम रे कौन करबो राज्य एटा प्रथम विषय क्रिश्चियन जीवन रो प्राथमिक विषय गुरुत्वपूर्ण विषय प्रथम विषय होची भीतर सफा हेबाटा भीतरे भीतरे आ द्वितीय प्रथम विषय कौन से राज्य को लक्ष्य कर बंचिबा तृतीय प्रथम विषय कौन आगे भाई संगे संपर्क ठीक करो माने राइट रिलेशनशिप थिबा दरकार देखो आम केते लोग संग माडगोल हिचु प्रार्थना आसुचु प्रभु पद खाउचु आराधना करचु कथा वार्ता होची कि नाही कथा वार्ता नाही पर्व सरी गला जन्म पर्व ए उत्थान पर्व सर्वबे कथा वार्ता नाही सात्री बुआरी भी कथा वार्ता नाही आके से कथा है बिबे मोर पो आनला बोली आर मुख के देखली नि चिल डाइनी नले ताके मुई देखबी मुई बो बोली ताके ना मानिबो
ଏମିସା କିଛି ବୋଲି କହିବ ତୋର ବୁଆଟା ଖାଇ ନାହିଁ ମୋର ଅଣ୍ଡରା କମେ ଆଣିଲେ ମୁଇଁ ଖାଇଲିନି ବୋଲୁଛି। ଏ ଦୁଇ ଲୋକ ମିଶିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କେନେ ଯିବେ ମରଲେ ଇତି ମିଶିକରି ନ ରହିପାରିଲେ ସିତି ମିଶା ଯିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ବାଇବେଲ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ ସେଇପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ଯେପରି କରିନୁ ସେପରି କ୍ଷମା ମିଳିବ। ଏଠି ସବୁ ଲୋକର ପେଣ୍ଡା ପେଣ୍ଡା ଫାଇଲ ଅଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ, କ୍ଷମା ହିଁ ନାହିଁ। ଇତି କ୍ଷମା ମାଗଲେ ସିତି କ୍ଷମା ମିଲସି, ଇତି ଦେଲେ ସିତିରୁ ମିଲସି। ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁନୁ। ଭଉଣୀ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଏ ତାକେ ସେ କାତା ହେବିବେ ମୋର ଖାଇଲାଟା ଜିରେ ନାହିଁ ତ କୁକୁର ହାଗଲାଟାকে দেখবি না তার মুখে মুই ন দেখি দেখো কেন বসিଛନ୍ତି কুকুর হাগলাটা তাଙ୍କୁ জিলাপি পরা লাগুଛି କି ପାକୁଡି ପରା ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କେ ଜାନା। দেখবে যদি সে ବୋରିଂ ରେ ଥିବ, ସୁକାନ୍ତି ଯଦି ବୋରିଂ ରେ ଥିବ, ସାବିତ୍ରୀ ବୋରିଂ କୁ ଯିବ ନାଇଁ ଆଛେ କେଡେକ ବେଲେ ଯାଇସି ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା করে ପଶଲେ ମିଶା ସେ ବାଟେ ପୂର୍ବ ସେ ବାଟେ ବାହାରିବ। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କେତେ ଯିବ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ 1ରୁ 5 ଯଦି ପଢିବେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତୁମର ଭାଇର ଆଖିରେ ଥିବା କୁଟା ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆଖିରେ ଯୋଉ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଅଛି ସେଟା କଣ ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ? ଜଣଙ୍କର ସାନ ସାନ ଭୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର କଥାରେ ଅଛି ଆଖିରେ କୁଟା ବାର୍ଣ୍ଣି ମୁଠା ବୋଲି। আর আখিরে কুটা ଅଛି তার আখিরে বার্নি মুটা, মানে আর আখিরে সানটা কুটা ଅଛି আর আখিরে কোন কাঠ গন্ডি ଅଛି। হে মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, প্রভু ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ସରି ବୋଲି କହିବା, ଯାଇକି ସରି ବୋଲି କହିବା। ସରି ବୋଲିବାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସରି ବୋଲି କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଖତମ ହେଇଯିବ। আজি যদি আপন প্রভুଙ୍କୁ সরি বলি কহিবে আপনার পাপ খতম। যদি পরস্পরକୁ সরি বলি কহিবে ঝগড়া খতম। যদি ডাক্তার সরি বলি কইদেলা পেশেন্ট খতম। আমি সবুল অপেক্ষা করবো ডক্টর কিসটা কইলে কৌছি না আই এম সরি বলি নকো। আই ডাবুয়ান বলে জমি বাঁধা করবি, সোনা বাঁধা করবি, গাড়ি বিকবি, কেমতি করে ডাবুয়ান আজ্ঞা তুমি আই এম সরি বলি নকুয়া। আমি ভাবুଛୁ ডাক্তার মতো এমতি ଔଷଧ ଦେବ ଯାର କେବେ ମରବି ନାହିଁ ବୋଲିକରି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଡକ୍ଟର ମାନେ କଣ ଦିଅନ୍ତି? ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୀରେ କିଛି ବୋଲି କହିବେ ଔଷଧକୁ ଆମର ଓଡିଆରେ ଔଷଧ, ଇଂଲିଶରେ ମେଡିସିନ, ହିନ୍ଦୀରେ ବଢିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଦବାଇ। ଦବାଇ ବୋଲେ କିଛିଟା ଖାଇତେ ରହିଲେ ଦବି କରିଥିବ, ଛାଡିଦେଲେ ଆଣିଥରେ ବାହାରିବ ସେଟା। হ্যাঁ সেটাকে দবাই বলবে। ভাবো নাই ডাক্তার মান বিপি অছি, সুগার অছি, হার্ট প্রোবলেম অছি, ডাক্তার মাইজি মিশা মরব, ডাক্তার পিলা মিশা মরব। এবে মঝিরে গোটে ঝিও মতে কহুଥିଲା যে ভুবনেশ্বর এইমস রে গোটে ডক্টর কাম করନ୍ତି। সে কার্ডিওলজিস্ট আছে, বহুত ভালো ডক্টর সে। তাঙ্কর বাপা তাঙ্কর ঘর পুরী আনিবা সময় তার বাপার দেহটি খরাপ ହେଲା, কইলে ইমিডিয়েটলি গোটে বেডটা রক্ষি আমার বাপা আসুଛନ୍ତି। তার বাটে হঠাৎ তাঙ্কর দেহ খরাপ ହେଲା, তার বাটে আরো গোটে নর্সিং হোমে ভর্তি কলে, তারপরে অ্যাম্বুলেন্স নেই করে আনি করে এইমস রে ভুবনেশ্বর কেটা ଅଛି, ଏମ୍ସ ଅଛି, ଅମରି ଅଛି, ଭଲ ଭଲଟା ସବୁ ଅଛି। ତ ସେ କଣ କଲେ ଏମ୍ସ ରେ କାମ କରନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆଣିଲେ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ବେଡରେ ଶୁଆଉ ଶୁଆଉ ବାପା ମରିଗଲା। ବାପା ପୁଅଟା ହାର୍ଟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ତାର ବାପା ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ମରୁଛି। ତାର ମା କହିଲା তুই কি পাঠ পড়িছু রে, তোর পাই জীবন যাক ডাবু সরে পাঠ পড়াইলি, তোর বাবাকে তুই বঞ্চাই পারলু, তুই কি হার্ট স্পেশালিস্ট। ও মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে, আজ মু আপনাকে কহিবা পাই চাহে পয়সার টেম্পর দেখাইব নাই, ডাক্তার টেম্পর দেখাইব নাই, ধনর টেম্পর দেখাইব নাই। আজ প্রভু কହୁଛନ୍ତି যাহাକୁ ক্ষমা করো আজ ক্ষমা করো। আমি ক্ষমা মাগবাকু রেডি নাই, ক্ষমা দেবাকু মিশা বেলে বেলে কিছু বলছু তোকে ক্ষমা কলি যা, তোর মুখ কি আর মুই দেখবি নাই বলছি। মানে ক্ষমা করে খালি কହୁଛି ক্ষমা কলি বলি। আজ প্রভু আপনাকে মতে অনুগ্রহ করন্তু প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে, প্রভু আপনাকে মতে অনুগ্রহ করন্তু। বসিবা সময় আমি কোন করিবা দরকার? আমার শত্রুকে মধ্য আমি প্রেম করিবা দরকার, আমি ক্ষমা করিবা দরকার। প্রভু চাহান্তি আমার সঠিক সম্পর্ক গোটে থাউ বলি করি। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 22 ପର୍ବ ଦେଖିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 22 ଅଧ୍ୟାୟ ସମସ୍ତେ ଖୋଲନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 22 ତାର 37 ଆଉ 38 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ।
ମାଥ୍ୟୁ 22:37-38 ଲେଖାଯାଉଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମ କଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲୁ, ଆଗ ଭିତରେ ସଫା ହବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ, ଅନନ୍ତ କାଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବଞ୍ଚିବା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ, ରାଇଟ ରିଲେସନସିପ ରଖିବା, ସଠିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସମସ୍ତ ମନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା କଣ, ତୁମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରିବ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ କଣ କରିବ, ତୁମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ କୋଉଠି ଅଛି, ମକେ ଜାନା ସେଟା। ଯୁବା ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ, ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସୁଛି, ଦୟାକରି ଶୁଣି ନେବେ ତୁମ ହୃଦୟ କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମାନେ ବାଧ୍ୟରେ ନର୍କ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଶୁଣିଥିବେ। ଯେତିକି ଲୋକ ବସିଛ, ନର୍କ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଥରେ ଶୁଣିବ, ତାପରେ ଜାଣିବ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ବୋଲିବା। ଖାଲି ନର୍କ ଆଗ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ମିଶା, ସେଟା ବି ଶୁଣ। ଆଉ ଯୁବା ମାନେ ଯେଉଁ ବିବାହ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ମୋର ଅନ୍ଧ ବିବାହ ଶୁଣିବେ। ଅନ୍ଧ ପରା ବିବାହ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ବିବାହ ଥରେ ହେବେ ନାହିଁ, ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଥରେ ହେବେ। ମାସକେ ଗୋଟେ ବରସକେ ଗୋଟେ ହେବେ ନାହିଁ, ଥରେ ଆକା ହେବେ। ଯେତିକି ଲୋକ ବିବାହ ହେଇନ ଚୁପଚାପ ହେଇଥାଉ, ଟେକା ଟେକା ହେଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା করব, চুপচাপ হইতেব। আকে দিকে গিজুড়ব, তাকে দিকে হাসব, সে ধান্দা নাই, সে স্টোরি নাই। মধ্যে মানে পরমেশ্বর করন্তি, সম্পর্ক সে দিয়ନ୍ତି। আজি প্রভুଙ୍କ দাস ভাবে আপন মান কহিবা পাই চাহে প্রিয় মানে তোমার হৃদয় কোঠি ଅଛି। আজি চিন্তা করে দেখন্তু, পরমেশ্বর ডিমান্ড করନ୍ତି লোক ঠারু তার জীবন কাল মধ্যে সে প্রভুଙ୍କ ছড়া আউরি কাহাকে অধিক প্রেম করিব ନାହିଁ। ইভেন মু মধ্য প্রভুଙ୍କ পাখরে মু কহিছি, প্রভু আপনଙ୍କ ঠারু যদি অধিক মু কাহারিକୁ প্রেম করে, সেইটা মোর জীবনর শেষ দিন হউ। ইভেন মোর বাপা মা হুয়ন্তু, মোর স্ত্রী হুয়ন্তু, মোর মিনিস্ট্রি হুয়ে বা আউরি কোন হুয়ে, প্রভু আপনଙ୍କ ঠারু যদি কাহাকু বি অধিক প্রেম করিবি, প্রভু সেটা মোর জীবনর শেষ দিন হউ বলি। কারণ মু জানে মোর প্রিয় মানে মোর প্রভুଙ୍କ ঠারু মু কাহাকু বেশি প্রেম করে নাই। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଘରେ ଗଲେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ମତେ କେତେ ନମ୍ବର ବୋଲି କରି, ନମ୍ବର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ସେ ମୋର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଏଠି ମୁଁ ନଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ମତେ ପ୍ରେମ କରିନଥାନ୍ତେ, ସେ ମତେ ରକ୍ଷା କରିନଥାନ୍ତେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ କୋଉ ଫୁଟପାଥରେ ମୁଁ ପଡିକି ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଅଦରକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୋର ପରିଚୟ ଅଟନ୍ତି। ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋହର ପରିଚୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ପରିଚୟ ପଚାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କଣ? ମୁଁ ଖାଲି କୁହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବୋଲି କୁହ, ଆରି କିଛି ପରିଚୟ ନାହିଁ ମୋର, ଆହୁରି କିଛି ପରିଚୟ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଅଟେ, ତାଠୁ ବଡ ପରିଚୟ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋର ଲାଇଫର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ହୃଦୟ 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 କୋଉଠି ଅଛି? ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଏଠି ବସିଛୁ, ହୃଦୟ ଆରି କୋଟି। ଏବେ ଗଲା ପରେ ଝିଅ ପଚାରିବ ପୁଅକୁ, ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲୁ କେମିତି ଥିଲା? କିସ୍ଟା ଥିଲା? ତୁଇ ତ ଆସିନୁ, ଆରି କେମିତି ଥିଲା ବୋଲ? ମିଟିଂ କେମିତି ଥିଲା ବୋଲେ ତୁଇ ଆସିନୁ, ଆରି ମିଟିଂ ଆରି କେମିତି ଥିବ ତା? ଏବେ କେତେ ଲୋକ ଗଲେ ପଚାରିବେ ମିଟିଂ କେମିତି ଥିଲା? ଖାଲି ଡାଲି ଭାତ କା, କେବେ ବାଇଗଣ ପକାଉଥିଲେ, କେବେ ମୂଲା ପକାଉଥିଲେ, କିଛି ଭଲ ନଥିଲା। ମିଟିଂ ବୋଲେ ଖାଲି ଡାଲି ଭାତ, ମାଉସ ଭାତ, ମାଉସ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଘରେ ଥିଲା ଛେଲି ମନାନ କାଟବା କି ନାଇଁ, ଘରେ ଛେଲି ରଖବ, ଇତି ଆସିକରି ମାଉସ ଭାତ କରିଦେଲେ ହେବ। ବିଭାଗରେ ଆସିଛୁ ଆମେ, ଯଦି ମାଂସ ଭାତ ଦରକାର ଛେଲି ଆଣ, 3-4ଟା ଛେଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଣ, ସବୁଦିନ ଆଣ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦିନ 3 ଲୋକ ଆଣ, ଆରି ଗୋଟେ ଦିନ 3ଟା ଆଣ, କୁଟା ମାଉସ, ତାପରେ ପଡିଆ ଯାକ ସବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ। କାହିଁକି ମିଟିଂ ବୋଲେ ତ ଇଟିଂ କି ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଟିଂ ବୋଲେ ଇଟିଂ ଆକା, ମିଟିଂ କରୁ ମୋର ଶାନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଯାଉ ଯାଉ ପଚାରିବେ କିସ୍ଟା ରାନ୍ଧବାଟା ବନାଉଛ, ତତେ ଡାବୁ ଦେବି ବୋଲା ପରା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ପାଚାରି ପକାଉ କିସ୍ଟା ରାନ୍ଧୁଛ ବୋଲି। ହୋଟେଲ ଏଟା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ମିଟିଂ ରେ ଭାଗ୍ୟ ଛଡା ଆରି କିଛି ନଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମିଟିଂ ରେ ଯାଇଥିଲି, ତାକୁ କହିଲି ମାଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ବନେଇଦେବ କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ, ମାଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡା, ଆମୋଟ, ବାପରେ ଚିକା ଚିକା କଲି, 4ଟା ଯାଏ ପ୍ରଚାର କଲି। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କିସ୍ଟା ଖାଇଛ ଆଜ୍ଞା? ବୋଲାରୁ ନାଇଁ ଏଟା କୋରାପୁଟେ ହରଲିକ୍ସ। 4ଟା ଅଧେ ଯାଇ କାମ ଦେବ। ଆମଟା ଆମର ଖାଉନାହାନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ଅଣ୍ଡା, ଏବେ କିଟା ଚିକେନ ପକୋଡା।
সেটা বসলে উঠি পারো না, উঠলে বসি সে কুকুড়া পরা তো আরে দেশি কুকুড়া কো দেখো আমি ব্রয়লার কুকুড়া কো যদি ডান্ডে ছাড়ি দিয়ে পলাইবো নবরঙ্গপুর যে মার্কেটিং করে আসলে বেশি দিয়া কাটি বসে আমার অবস্থা সেমতি। হ্যাঁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ କରିବ ତୁମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଆଉ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବ। ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ କାହାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି? କାହାକୁ? କାହାକୁ? ଚାକିରିକୁ, ଛୋକରିକୁ, ଟିଭିକୁ, ବିବିକୁ, କାହାକୁ କାହାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଛ? କେତେ ପାଠକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ? ମକେ ପାଠ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଖରାପ ହେଲେ ହେଉତେନେ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଟା ଭଲ ହଉ ବୋଲି ବାପା ମା ସବୁ ତୁଇ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ, କାହାକୁ ମିଶୁଛୁ, କୋଉଠି କଥା ହଉଛୁ ସେଟା ଆମର ଯାଏସ ନାହିଁ। ମାର୍କ ଆଣିକରି ଦେଖାଇଲେ ମକେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ନ ଆସିଲେ ବାପା ମା ଗାଳି କରିବେ ନାହିଁ। ହଁ ଗାଳି କରିବେ କଣ ପାଇଁ? ଟ୍ୟୁସନ ନ ଗଲେ, କଲେଜ ନ ଗଲେ, ପାଠ ନ ପଢିଲେ ହୁଡିବେ କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ନ ପଢିଲେ ହୁଡିବେ ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ନ ଆସିଲେ ହୁଡିବେ ନାହିଁ, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ନ ଆସିଲେ ହୁଡିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାଇକରି କିଏ ଫଲ ପଡିଲା আছে যে হ্যাঁ সানডে স্কুল যাই কে ফল পড়িছি, ভিবিএস যাই কে ফল পড়িছি। থা বাবা থা খারাপ পুনি ভিবিএস জীব। হ্যাঁ খারাপ বলে স্কুল পটাও ন। হ্যাঁ দেখো কেতে লোক চর্চ আইবে বাইবেল মিশা আনবে নাই, গীত বই দেরি ভারি আসবে, গীত বই তোমাকে স্বর্গে নেছি। হ্যাঁ সপ্তাহ যাক চাউল বস্তা ভয়বে, পরিবা মুনা ভয়বে, অনেক বেগ ভয়বে, বাইবেল ভয় পাইবে। বাইবেল ভুয়ো, প্রভু তোমাকে ভয় পায়। বাইবেলকে ছাড়বাস, প্রভু ବି ତମকে ଛାଡିବା। ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ବାଇବେଲ ଆଣି ନାହାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି। ମଝିରେ ଜଣେ ଲୋକ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁଙ୍କର ମିଟିଂ ଯିବାର ବୋଲେ କଲଜା ଟିକେ ବଡ କରି ଯିବାର ଅଛି, ମୁଣ୍ଡି ହେଇକରି ବସିକି ଶୁଣବାର ହେଲେ ଯିବାର ନହେଲେ ଯିବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ତ କୁଟକୁଟା ହୁଡସି ହୋ କାକେ ନା ଛାଡେ, କାହାକୁ ଛାଡିବ ନାହିଁ, କୁଟକୁଟା ହୁଡବ ମୁଣ୍ଡି ପରା ହେଲେ ଯାଇକି ବସି ଶୁଣବାର। ମତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗୁଛି ହୁଡବା ପାଇଁ। ମକେ ବି ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱାଦ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ବାରମ୍ବାର ମିଟିଂ ଡାକ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଇଟା ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛି, ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦ କଥା କହିବାର ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ ନାହିଁ। ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରୁ ଜଣେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଛଡା ଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ନିଆଯିବ, ଏଇ ଇଣ୍ଟେନସନ ନେଇ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ। ଏଇଟା ଆହୁରି ଇଣ୍ଟେନସନ କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ଡାବୁ ଦେବ, କୋଉଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, କୋଉଠି ରଖିବ, ଏଟା ଆମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କୋଉଠି ରଖିଲେ ରହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିବା ଯଦି କମ ଟାଇମ ଦେବ କୁଟକୁଟା ଉଡିବି, ଏଟା ଜାଣିଛ। ଯେବେ ବି ମିଟିଂ ଡାକବ ଟାଇମ ଦେବ ମତେ, କାରଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋର ନା ହଉଛି କଣ? ନିରଞ୍ଜନ ନିଶ୍ଚିତ ମୂର୍ତ୍ତି ତୁରୁକ ବୋଲି ନାହିଁ। ମୋର ନାଁ ହଉଛି ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁକ। ଓଡିଆରେ ନିରଞ୍ଜନ, ହିନ୍ଦୀରେ ତୁରୁକ। ତୁରୁକ ବୋଲେ କିଛିଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ତୁ ରୁକ, ସେତେବେଳେ ରୁକବି ମୁଇଁ। ତାର ଆଗରୁ ଅଟୋ ବାଲକ ଯେବେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ନିରଞ୍ଜନ ତୁ ରୁକ, ଏବେ ଆଇଲା ବେଲେ କଥା ହିଁ ଆସିଥିଲୁ 9ଟା ବେଲେ ସରାଇ ଦେବା। ହଁ ବାବୁ ସରାଇ ଦେବା, ହଁ ଭାଇନା ସର୍ବ ବୋଲି 9ଟା ଅଧେ ହେଲା ସରେ ନାହିଁ ତାରି। ଆଜି ସକାଳ ପାଇବ ଜଣା ପଡୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବୁ। ଏଇଟା ସେ ଆମ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ ଦେଖିବେ? ଲୁକ ତାର 10 ପର୍ବ, ଲୁକ 10 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ। ଲୁକ 10 ତାର ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗୃହରେ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ପ୍ରଥମେ କୁହ ଏ ଗୃହ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ହେଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଘରର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ? ଶାନ୍ତି ଅଟେ। এইটা প্রথম বিষয়। ঘরর প্রথম বিষয় সোফা নাই, ঘরর প্রথম বিষয় বড় বিল্ডিং নাই, ঘরর প্রথম বিষয় টিভি নাই, ফ্রিজ নাই, ওয়াশিং মেশিন নাই। ঘরর প্রথম বিষয় হচ্ছে শান্তি। আমি ভাবুଛୁ কিটা ঘর গোটে বানাই দেলে শান্তি, বানাইলাস কায় শান্তি আছে? গাড়ি গোটে ঘেনি দেলে শান্তি। গাড়ি সিনা ডাবুতি ঘেনবাস আর সুরক্ষার ঘেনবাস কি কোন? হ্যাঁ সুরক্ষা কিনি হেব নাই।
ବହି ସିନା ଘେନି ହେବ ଜ୍ଞାନ ଆର ଘେନି ହେବ କି? ହେବ ଖାଦି ଘେନି ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଘେନି ହେବ କି? ବେଳେ ବେଳେ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପିଲା ବେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ଖାଉନାହିଁ କି ଭଉଣୀ? ଆଜ୍ଞା ଖାଦି ତ ଅପରବଲ ଆଜ୍ଞା, ଦେହ ଆକା ଦୁର୍ବଳ বলতো। খাদি অপরবল, খাদ্য স্বাস্থ্য দিয়ে নাই, মেডিসিন সুস্থতা দিয়ে নাই, খাট মিশা ঘেনুଛୁ কি নাই? ভয়ঙ্কর খাট বনে 6x6 8x8 আজ্ঞা টেক কাট এক বনাইছো আজ্ঞা, কস্টলিটা আজ্ঞা বেশি দাম। আমার বুয়ারি আনলা আছে খাট, খাট সিনা ডাবুদি খেনবাস, নিদ কে কুটি ডাবুদি খেনবাস। দামিকা খট কিনি হব, নিদ কুটি কিনবে, নিদ প্রভু দেবে, সুস্থতা প্রভু দেবে, সুরক্ষা প্রভু দেবে, জ্ঞান প্রভু দেবে, স্বাস্থ্য প্রভু দেবে, সুরক্ষা প্রভু দেবে, শান্তি প্রভু দেবে। সেটা প্রভু প্রথম বিষয় মোর প্রেম, মানে সেটা প্রথমে তাকে প্রেম করো, আর ঘরর প্রথম বিষয় বি শান্তি ঘটে। চক্ষু বন্ধ করিবা, প্রার্থনা করিবা পাই ଯିବା।